यकायक आसमान पर काली बदलियां नमूदार हुईं। पहली बूंद गिरने की देर थी कि तांता बन गया। कब से प्यासी ज़मीन ने बारिश के पानी को यूं आगोश में समो लिया जैसे कब से बिछड़ी माँ बेताबी से बच्चे को गोद में भर लेती है। हर तरफ जल थल हो गया। रात भर मुसलसल बारिश होती रही जो सुबह होते ही किनमिन में बदल गई। वो बेड पर औंधी लेटी थी। रत जगह की वजह से बदन नढाल और सर दर्द से बोझल था। बारिश के कतरे खिड़कियों के शीशों पर दस्तक दे गए थे, जैसे इसे अपने पास बुला रहे हों, मगर वो इनकी पुकार से अनजान मुर्दा सी लेटी थी। कोई और वक्त होता तो बाहें खोल कर लॉन में भाग जाती और गोल गोल घूमकर बारिश में नहाने लगती, मगर आज तो वो अपनी गूढ़ी सहेली बारिश से भी रूठी रूठी सी थी। हालांकि बारिश की वो इस कदर दीवानी थी कि इधर बादल आसमान पर नमूदार होते, इधर ये झटपट कपड़े बदल कर नहाने के लिए तैयार हो जाती। अम्मा बेहतरिया चिल्लाती, मेहरू बाज आ जाना, ना नहा, सावन की पहली बारिश में नहीं नहाते, बीमार हो जाओगी। मगर वो कब सुनती। खूब भीग जाती तो दादी कमर पर धमोके जड़कर खींचते हुए अंदर लाती। इसकी सखी सहेलियां इसे छेड़ती, मेहरू तुम्हें बारिश से कितना प्यार है, अगर तुम्हारे इसको ना हुआ तो। होगा भाई, होगा क्यों नहीं, मेरे दिल के तार ही इससे मिलेंगे जिसको मेरी तरह बारिश से इश्क हो। जुबान के बोल पूरे हुए और वो दिलदार भी सावन की पहली बारिश में मिले थे। आसमान से छाजों मींह बरस रहा था। इसका और इसके दोस्त की प्रैक्टिकल डे था। उन्होंने देर तक रुकना था कॉलेज में। वैन वाला तो बाकी लड़कियों को लेकर जा चुका था। दोस्त ने अपने भाई को फ़ोन किया तो इसने एक वाकिफ सी टैक्सी वाले को भेज दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठा दिलदार नाम का भी दिलदार था, जो आधे घंटे के सफ़र में अपना पूरा दिल पीछे बैठे मेहरू को दे चुका था। इसका कहा पूरा हुआ था। सावन की पहली बारिश दोनों के दिलों के तार जोड़ चुकी थी। दिलदार अच्छे खासे खाते पीते घराने का था और शौकिया टैक्सी चलाता था। वो इतना तावला निकला कि रिश्ता मांगने खुद ही चला आया। माँ बाप तो हयात नहीं थे, बहन भाइयों से अच्छी तस्करा नहीं किया था। घर भर में भूचाल आ गए। ये मोहब्बत और वो मोहब्बत हमें समझ नहीं आता। कुछ नहीं होती है मोहब्बत वोहब्बत, वक्ती उबाल होता है। ये जो आनन फानन इश्क का सैलाब होता है ना, जो तेज़ी से चढ़ता है इतनी तेज़ी से उतर भी जाता है। जब रिश्ता बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। मेहरू ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले यूं लम्हों में नहीं होते। समझाने वालों ने तो दोनों को समझाया, मगर दोनों की लगन सच्ची थी, एक होकर रहे। जिस दिन इसकी शादी थी इस दिन भी खूब छम छम बारिश बरस रही थी। इसकी दोस्त दुल्हन ही मेहरू को छेड़ रही थी। दिलदार बेचारा चिल्लाता तो टैक्सी है, मगर आज लगता है कश्ती लेकर आएगा। शादी के बाद दिलदार ने जी भर कर इसके नाज उठाए। वो इसे अपने दिल की शहजादी कहा करता था। घर वालों के अंदेशे खौफ सब उड़नछू हो गए। दोनों एक दूसरे की संगत में बेतहाशा खुश थे। हनीमून पीरियड हंसते खेलते गुजरा और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई। दिलदार ने शादी पर दिल खोल कर पैसा उड़ाया था। वलीमे का तो ड्रेस ही इतना बेशकीमत बनवाया था कि मेहरू ने खुद भी टोका था, दिलदार इतना खर्च ना करो, तुम्हें मुश्किल होगी, जब तुम साथ होगी तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी। इसका लहजा मोहब्बत के खुमार से चूर था। ख्वाबों ख्यालों से परे एक अमली ज़िंदगी भी है, जिसमें महंगाई भी है, बिल भी हैं, टैक्स भी हैं, आटे दाल की बढ़ती कीमतें भी हैं। जब इंसान सपनों की वादी से बाहर आता है तो ये सब डरावना ख्वाब लगता है, जो ख्वाब नहीं तल्ख हकीकत होती है। बदकिस्मती से एक दिन दिलदार की टैक्सी भी चोरी हो गई। शादी पर रूठे बहन भाई भी अबाई घर में हिस्सा मांगने लगे। दिलदार के मीठे लहजे में तलखी सी आने लगी। ख्वाबों के हंडोले में झोलती नादान मेहरू को इसके मसाइल की समझ बूझना थी। नोक झोंक छोटी छोटी लड़ाइयों में बदल गई। सब्र का दामन छूटने लगा। अगर मेहरू जज्बाती थी तो जल्दबाज। दिलदार भी बहुत था, बच्चों की तरह रूठ जाता, इसे ही मनाना पड़ता। एक दिन झगड़ा बढ़ गया। वो भी जब्त की आखिरी हदों पर खड़ी थी। अपने बैग में चंद ज़रूरी चीज़ें ठोसी और हॉस्टल में अपनी एक दोस्त के पास चली आई। लाली, मैं ज़हनी सुकून को तरस गई हूँ, सिर्फ 4 दिन रहने दो, फिर अपना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। सबसे पहले इसने अपना मोबाइल ऑफ़ किया और फिर पलंग पर ढह गई। पिछली 8 माह की इज़दवाजी ज़िंदगी के रोज़ो शब की एक तस्वीर सी जहन के पर्दे पर धुंधली धुंधली नज़र आ रही थी। सब कुछ कितनी जल्द ख़त्म हो गया। वो वादे, वो कस्में, वो मोहब्बत, वफ़ा के बुलंदो बांग दावे, सब रेत की भरभरी दीवार की मान ढह गए हैं। बस दिमाग की सुई एक जगह टिकी थी। आखिर में ही क्यों, मैं ही क्यों, हर यार मैं ही क्यों मनाऊं, हर बार पहल मेरी तरफ से ही क्यों। इस बार का सावन कैसा उदासी में लिपटा आया था। लड़कियां बाहर बारिश में नहाती, चहले करती और वो खामोश गुमसुम सी खाली खाली नज़रों से दीवारों को तकती। आओ मेहरू, बाहर कहीं चलें, तुम्हारा दिल बहल जाएगा।
رابی دوستوں کے ہمراہ باہر جا رہی تھی، اسے بھی دعوت دی۔ نہیں، میرا بالکل بھی من نہیں ہے یار، اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ بارش کے قطروں کی جل ترنگ بہت کچھ یاد دلا رہی تھی، شاید اس ہر جائے کی یاد۔ اس نے دھیان بٹانے کی خاطر رابی کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ ایک پہلی جلد والی ڈائری کھولی، اس میں جگہ جگہ سرخ گلاب کی پتیاں سوکھی پڑی تھی۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں لڑکیاں ڈائریوں میں پھول رکھے نظمیں لکھنے اور شعر و شاعری کی کتنی دلداع ہوتی ہیں، نہیں جانتی کہ عملی زندگی ان خوابوں خیالوں، تتلی جگنوں اور خوشبو کی باتوں سے کتنی مختلف اور دور کی چیزیں ہیں۔ وہ ڈائری کھول کر مختلف اقتباس پڑھنے لگی۔ ایک جگہ ٹھٹک گئی، لکھا تھا محبت تو محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی انا کوئی میں نہیں ہوتی، کیونکہ انا اور میں رشتے کو ایسے نگل جاتی ہیں کہ نہ رشتہ رہتا ہے اور نہ محبت۔ وہ کانپ گئی، اس نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ شام میں رابی کی واپسی ہوئی، وہ کچھ گھبرائی سی تھی۔ مہرو، میں نے آج ایک میڈیکل سٹور کے باہر دلدار بھائی کو دیکھا ہے، وہ کچھ زخمی اور بیمار سے دکھ رہے تھے۔ ٹیکسی والا بہت تیز چلا رہا تھا، میں صبح سے صورتحال کا اندازہ نہ کر پائی۔ وہ گم سم سی رہ گئی۔ مہرو، وہ پریشان ہوں گے، میں نوٹ لکھ کر رکھ آئی تھی کہ سکون کے واسطے جا رہی ہوں۔ اس کے منہ سے سرسراتا جملہ نکلا، پھر وہ ساری رات نہ سو پائی۔ جس سکون کے واسطے وہ گھر سے نکلی تھی، وہ سکون اسے باہر ایک پل نہ ملا تھا۔ اگلی صبح اس نے بیگ اٹھایا۔ رابی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں گھر سے اپنے کپڑے لے آؤں؟ اس نے نظریں چرائی۔ رکشہ دروازے پر رکا، گیٹ کھلا، وہ اندر آئی۔ رات کی بارش اور آندھی نے بہت تباہی مچا رکھی تھی، گملے اوندھے پڑے تھے، گیراج میں جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کوئی ویرانی سی ویرانی تھی۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی بیڈ روم کے دروازے تک آئی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ سامنے بیڈ پر دلدار نیم دراز تھا، اس کی ایک ٹانگ پر پٹی بندھی تھی، اتنا کمزور اور لاغر، بڑھی ہوئی شیو، ملگجے سے کپڑے۔ اسی وقت نظر اٹھا کر اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، شکوہ، شکایت، مان ٹوٹ جانے کا دکھ اور نہ جانے کیا کچھ۔ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ دلدار، اس نے کرب سے پکارا۔ دلدار نے اپنی باہیں کھول دی، اس کی زخمی آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں۔ وہ بھاگ کر اس کی کھلی باہوں میں سما گئی، اس کے کشادہ سینے میں سر چھپا کر۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی جنت میں واپس آ گئی ہو۔ محبت میں واقعی کوئی انا نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھ سے بھی ایک قطرہ آنسو کا نکلا جو اس کے گھنے سیاہ بالوں میں گم ہو گیا۔ مرد کا آنسو، وہ قیمتی آنسو جو اس نے اپنی محبت کو پھر سے پا لینے کی خوشی میں بہایا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اٹھایا، اس کے لب مسکرا اٹھے، وہ بھی متبسم ہوا۔ باہر ساون کی پہلی بارش دونوں کے ملن پر گنگنا رہی تھی۔